Kasano nga usaren ti red cards? How to use red cards? Saan mo nga sungbatan ti uray anyaman nga saludsod manipod iti imigrasyon no kayatda nga makisao ken ka. Adda karbengam asaan nga agsao. Right to remain silent. Do not answer any questions from an immigration agent if they try to talk to you. You have the right to remain silent. Saan mo nga lukatan ti arwangan no adda ti imigrasyon nga agkato? Do not open the door if there is an immigration agent knocking at your door. Ited mo dayto nga card iti imigrasyon. No adda ka iti uneg ti balay mo, iyawat mo dayto nga card iti arwangan wenno tawa. Give this card to the agent. If you are inside of your home, show the card through the window or slide it under the door. No adda ka itirwar ti balay mo, damagen ti ahente no mabalin ka pumanaw. Kenno kunada nga wen pumanaw kan akalmado. If you are outside of your home, ask the agent if you are free to leave, and if they say yes, leave calmly. Saan ka nga agpirma iti anyaman no saan ka pay nakisarita ti abogado nga umuna. Adda karbengam a makisarita iti abogado. Do not sign anything without first speaking to a lawyer. You have the right to speak with a lawyer. Alaen nyo ti red cards ditoy. Get your red cards here.